कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हाय फ्रेंड्स नमस्कार मु सुशांत आज आपन को मोर गोटे नुआ ब्लॉग को स्वागत करुच्ची। फ्रेंड्स चलन देखा आमर अंचल श्री 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 महावीर युवक संघ द्वारा अनुष्ठित होता शोभा यात्रा भसान यात्रा देखा। आज आम चलन देखा आमर जो गजानन पूजा आज आम भसान यात्रा करुचु जोटा कि पूरा अलग प्रकार जिनसा जोटा कि आप जो भी देखिए ये भी डिफरेंट टाइप लगे। आपड़ जानते प्रत्येक वर्ष आम मंगलमुखी युवक संघ किसी ना कि आप नुआ भेटी दे था जो देखो भजन समारोह हो कि आप मेलोडी हो कि आपंकर डांस प्रोग्राम हो प्रत्येक मनोरंजन कार्यक्रम से आपको भेटी दिए एवं आमर आज भी से टाइप भसाणी यात्रा आम करुचु जो आप देखु ये यात्रा केते छोट छोट पिला बड़ भाई भौणी मैंने एवं मौसा मौसी बहुत लोग एंजॉय कर चलते आज्ञा बर्तमान शोभा यात्रा। फ्रेंड्स सबुठार अट्राक्टिव जिन देखु ये जिनस ये जो जीवटी आसी कहले आपने जीवटी किए से आप कमेंट माध्यम कहतु जीवटी किए से मुझे तो कहीं जापर जीवटी किए से आपड़ कहतु आज्ञा ये जीवटी को देखिए कि बहुत छोट पिला और स्त्री लोक मैंने भौणी मैंने बहुत मानने आचमित हो आपको देखु आप निजे एंजॉय करूँ आम बहुत एंजॉय करते चलो देखु ये हूँ आज्ञा देखो मो छोट झील सी बहुत एंजॉय करे सी कहला मु कहीं मिस करी कहीं समस्त बुले समस्त एंजॉय करे मुझे एंजॉय कर बड़ झी सान झी दिज मिसिक दुहे से भी सब यात्रा एंजॉय कर चली से तो मुझे देखी से कि डरी ना भालू को देखिकी से डरी ना कि अन्य बहुत डरी जाती आप निजे देखु बहुत अट्राक्टिव लगे देखो आज्ञा बर्तमान भालूर कला कार्य आरंभ है आप देखी चल धीरे धीरे देखी चल। भालू महाश धीरे धीरे आगे चलती समस्त डरे झुली 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 आसिले बोपा माँ गोड़े बोपा माँ सब यही जिन बहुत अट्राक्टिव आम भालू मास देखा बहुत लोक मुंड हो जाते। जोटी कि पूरा शेष देखु जमान स्किप करूँ आगे को बहुत मजा जिन अच्छी कर्नाटी अच्छी डांस बहुत प्रकार अच्छी भालूर बहुत मानने यात्रा भी भर अच्छे भालूर केते लोक डराऊँगी केते मानने अट्राक्टिव कम देखा आप टोटाल स्किप करूँ ना भिडियो को टोटाल संपूर्ण देखु बहुत एंजॉय कर बहुत आश्चर्य आपको लगे देखी चलते।
ବାବାରେ ଜୋସ୍ ପିଲାଙ୍କର ପୁରା ହେଭି ଜୋସ୍ ଛାତ ଉପରେ କିଏ ଗୀତ ବାଜିଲା ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କର ମାନେ ଆଉ କୁହନ୍ତୁନି ନା ଖୁସି ଅଲଗା କଥା। ଆମର ସେ ଜାପାନୀ ଭାଇଙ୍କୁ ବି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ। ଚାଲ 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 ଛତୁ କର ପିଲାମାନେ ଛତୁ କର। मस्त मस्त आखिर मस्त कहानी। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଗୀତଟି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣ ଗୀତଟି ଶୁଣିଥିବେ ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ହାଇ ଲେବୁଲ୍ରେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଗୀତ ଆପଣ ଯାହା ଶୁଣିଥିଲେ ସେ ଜିନିଷ ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ନା। କାହିଁକି ନା ଆମର ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳମୁଖୀ ଯୁବ ସଂଘ ତରଫରୁ ସ୍ପେଶାଲ ଗୀତଟା ବୋଲା ଯାଇଥିଲା ଆମ ସଂଘ ପାଇଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏନ୍ଜୟ ବି କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିଛୁ, ଆପଣ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏଇ ପାର୍ଟଟାକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆସୁଛି ଆମ ପ୍ରଧାନ ସାହି ମେଢ଼ ଆସୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆମ ସାହି ନାଁରେ ସ୍ପେଶାଲି ଗୀତଟା ବନାଯାଏ। ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ବି ଏନ୍ଜୟ କରୁ। ମଝିରେ ମଝିରେ ସଂସ୍କୃତ ସ୍ଲୋଗାନ ହେଇଯାଉଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆଜ୍ଞା ଶୋଭାଯାତ୍ରା ମାନଙ୍କରେ ସଂସ୍କୃତ ସ୍ଲୋଗାନଟା କମ୍, ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ହେଇକି ପାଣି ପଡ଼ିଗଲେ ତ ସେ ସ୍ଲୋଗାନ ଟିକେ ବାହାରେ। ଆପଣ ଦୟାକରିକି ମାଇଣ୍ଡ କରିବେନି ଆଜ୍ଞା, ତାକୁ ସ୍କିପ୍ କରିଯିବେ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ବି କିଛି ଭୁଲ ଭଟକା ହେଇଯାଇଥିବ ଆମ ତରଫରୁ ଆଜ୍ଞା କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏନ୍ଜୟ କର।
ମ୍ୟାଚିଂ କରିକି ନାଚି ନାଚିକା ବନାଟି କରୁଛନ୍ତି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଓ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଆଉ। ନାଇଁ ମ ପୁରା ବୋବାଲ ପୁରା ଆଉ। Tapi nih. ଆଗେକୁ ଆଜ୍ଞା ଛାତ ଉପରେ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ପିଲାଙ୍କର ଡ୍ୟାନ୍ସଟା ବହୁତ ଜୋରରେ ଚାଲିଛି। Oh no. Oh no. Oh no, 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 no. Oh no. Oh no. ଇଏ ଆଜ୍ଞା ବାପି ପୁଅ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଦି ଜଣ ଛତୁ ବାଟରେ ପୁଅ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସଭା ସରିଗଲା। ଏବେ ଦୁଃଖର ସମୟ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗଜାନନ ବାବାଙ୍କୁ ଆମେ ବିଦାୟ ଦେବା। ଆଜ୍ଞା ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟିରେ ଯଦି କେଉଁଠି ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଇଥିବ କି କିଛି ଯଦି ଭୁଲ ଭଟା ରହିଯାଇଥିବ ଆଜ୍ଞା ଦୟାକରି କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଆମେ ଗଣପତି ବାବାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲୁ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ବି ଆଜ୍ଞା ଅପେକ୍ଷା ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ବ୍ଲଗ୍ଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହିଲେ ଆଜ୍ଞା, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଗଣପତି ବାବା, ଜୟ। गणपति बाप्पा